Mercedes-Benz 124 kuzov, Solash 94. Echka. Halti balon. Daxili salon. دو الکتروپاکت، коробка механик، اینجا CD پلیر دارن. دو ایربگ، پرابیگش 162,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین بسیار حالتش خوب. این حالت سالن کفای ماشین. ساخته می این بگاجش اینجا حتی بالونی زپاس کش است. موتور 200 سوزشواری دیزل راست خودش 8 ساعت میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 25,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 37 49 78. Mercedes-Benz 124 کuzov, Solash 91. داخل سالن این коробкаш مکانیک، این CD پلیر دارن. پرابیگش 331,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. موتور 200 سوزشواری دیزل راست خودش 7-8 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 27,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 790 48 38. Mercedes-Benz Solash 99. کامپلکتاسیش الیگانس. این بالوناش در حالت خوب. داخلی سالن این 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат، این CD پلیر، دو ایربگ، پرابیگش 230,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این اولای CD نیوم خیلی روی کشکشتگی. این حالت سالن کفای ماشین. اینجا مینی بارمنه. حالتش بسیار خوب. این زدنی کامیرا دارد. این بگاجش، این بالون گازش. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین، گازش یورو 4. راست خودش 10 تا گاز کدی 75-80 کیلومتر میگرده. این خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 98 586 35 74. Mercedes-Benz Solash چاکو Solash 93. این بالونش در حالت خوب. این رنگش سیاه بوده. این از کفای ماشین. داخل سالن پرابیگش 340,000 کیلومتر.
اینجا 4 elektropaket, center zamok, коробкаш mexanik, CD player. این دو airbag داره. این حالت salon ماشین. این حالت salon کافای ماشین. Motor düğdü, sözcüğü gaz benzin, gazış euro 4. Расходаш 10 та газ киди 80-85 км мегада. Ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 40,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 882 70 50. Mercedes-Benz солаш 95. Комплектацияш элеганс. این داخلی سالن 4 elektropaket коробкаш mexanik اینجا 2 airbag пробегаш 358,000 کیلومتر این حالت سالن ماشین این حالت سالن کافای ماشین این багажаш این балони газаш این балони запаскаш мотор 2 сӯзишвори газ бензин расход чанде расход намехӯрад барои пулдоро расходаш нест расходаш номаълум нархи мошин 38,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 724 0004. боз ягон мошин ки ивазам мешудааст. Mercedes-Benz солаш 99. классик мебошад комплектацияш. ин ойнаҳои сиёҳшише токе сиёҳшише 1 сол намедонам 10 рӯз шудагӣ кардагишоме тренировкаҳош 1 сол намебошад. ин 2 электропакет коробкаш автомат титроник ин CD player 2 airbag ин 2 сиденияи пеш обогрев пробегаш 216,000 километр. ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони кафои мошин бензин газош нест фақат бензина ин салона багажаш яхта балони запаскаш мотор 2.4 сӯзишвори бензин расходаш 9,100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин мошини оли газ шинондагӣ мебахшед. нархи мошин 85,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 728 70 15 92 37 20 72. Mercedes-Benz ML 350 солаш 2008. ин ҳолати балонои мошин ин дохили салон 4 электропакет мени ойна чоршам кнопочный ин сентр замокаш инҷа CD player монитор airbag климат контрол борд компютер ҳама наворотҳои ин замона ин коробкаш автомат рӯлашам лифт мебошад мултирӯл лифт ин чипаш пробегшам мефаҳмад пробег маълум не
عرض می‌فرماییم. یعنی حالت سامان ماشین سیدینیاش کاجنی باشد. این با سیدینیاش لیفت نه. این لیفت سیدینیو لیفت. این حالت سامان کفای ماشین. این کاجنی زرد می‌باشد. این لکام داره. این پهلوانیکای کفاش. این 4 پهلوانیکای کفاش. این بگاژش. این حالتش بسیار خوب. پرابیگش 136,000 کیلومتر. موتور 35 سوزشوری گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш 10 та газки 70 км мегардад. Ҳеҷ хеле ки дидаи созер ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 125,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 780 45 20.